minangkane sing di beras putih saking nudoyong dewek sarang papai pacare gede minangkane sing ditembangi sarang kang lurai gede kang lurah tuang derek minangkane wong munjul mane si Bos Linda Jaya minangkane sing duwe beras putih ludoyong dhewe sareng kang lurah minangkane kang lurah sopet kang lurah toang rasa seneng kelawan bunga setelah rencanane Rama Ki Ageng Cangkrung saiki wis terlaksana segala cita-citane Rama Ki Ageng Cangkrung iki wis terlaksana kayak dene Bagus Wati saat saiki wis disandra ning tangane Rama padahal isun dewek beli ngerti sing dadi putrine duwe tujuan apa kayak dene Rama Ki Ageng Cangkrung sampai kepatiwasa nyulik Bagus Wati putrine wong pamayahan tapi dakaten semono Ari Rancasari si wong bocah orang ngerti tujuannya wong tua apa sing penting wong tua seneng ya Rancasari melu seneng wong tua bahagia ya isun melu bahagia pada karone ning bengikin rasa seneng lan bunga sing langka bandinge mau marama beli kolu mangan beli kolu nginung barang sekin delengaken Rama senenge luar biasa Jalon dewa pemelitan wong siji singkang gorambatan ayah areka sareng bundane areka gede papa pajar papa yongki minangkane bos sapi aduh papa areka barangan wis keceluk muluk bakas singaran Rama Ki Ageng Cangkrung wonge pogal wonge doso bakal duwe rencana duwe cita-cita ora terlaksana ya korbane kia wong sing parek termasuk Rancasari setiap duwe masalah pengennya gage beres setiap dua rencana pengennya gage kelar untung baik masalah kinki wis beres kadang sok melas ning Bagus Wati bocah tanpa salah tanpa dosa saiki disekap ning Rama kelawan bawahane Rama liar kanggo apa indahnya ka bocah ka mangka masih bocah ya nangis baik sesambat ning wong tuane gan percuma no mangsa ngara ana sing weruh sebab saat saiki Bagus Wati
wis disekap anak ning dua Kertajati. Aturaken matur kesuwun dumateng Ayah kakantun gilirane mamerenggi sareng bundan renggi geding mamae sipan ayah sipan simur mati. Yen tinggal selangkah maning bisane Rancasari meneng ning tengah-tengah perjalanan iki khawatir mbok menawa anak wong-wong mayahan ngulati Baguswati indah-indah kita dadi tameng dada soalnya apa ya sapa manusane sapa wonge anaknya diculik wong tuane arep meneng bae iya nih otomatis kan bertindak pasti nglati iya aja maning kunsing ilang anakan wong iya anakan ayam beli balik bae digulati jadikin kita dadi tamen oh dadi sampean sing alang-alangi ya iya dong ya iya betul ning ngarep ningan ya iya metune ya ning ngarep ya, iya. kita mah anak apa bae metune ning ngarep anak ketua ngupai bonan ya metune ning ngarep kita mah mong kalah iya nama majikan ngupai gula watu ya betul metune ning ngarep kita mah pengen rang selepetat bae What time is it, guys? jam 12 Hah? jam 12 Midnight show ya. aja takone jam bae pokoknya bakal durung jam 4 durung mari takone jam sapa sih Subhanallah. Ana fagal faya teklak. Kelingan waktu mau winginane. iya Rabbana ya Rabbana lah dolana anfusana wa ilan takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin si wong Rabbana ya Rabbana dolana anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Aduh Gusti kula nyuwun pangapura sekadae dosa kaula lan dosane yang sepuh kali kula lan dosane anggota lingga buana. Subhanallah wa bihamdihi ana kata nembang mengkenen atina cus Adem ya, Pak. adem aja maning-maning lagu dangdutan Iya, bener, Pak. aja maning-maning lagu dangdutan bener Wan lagu dangdutan apa lagu apa contohnya kayak di apa nyandak angin nyandak angin tali maning apa kana pengen dibolongi pengen dibolongi anang katang rongokakan lagu pengen dibolongi nah apa Wan terus maning pengen dijengking Idih. subhanallah Iya, Wan. itu dosa besar iya bener Wan Astagfirullahaladzim subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah nang ente tahu kagak apa sih Wan ana dari Timur Tengah sing Timur Tengah Hah. kayak katur sing busana nega Sing Timur Tengah Oh. Saudi Arabia sing Saudi ente tahu ana siapa siapa al-gelaget al-glosor al-dongkel siapa Wan siapa al-gelaget al-glosor al-dongkel
Subhanallah. Tanah apa ya kana bucawadan? Iya. Sing mau. Astagfirullahaladzim. Oh si tuan rumah ki ya hebat temen. Bolar. Beral. Boral temen. Iya nih. Mimine demplon ki ya. Iya nih kan deplon. Sing awit sore selalu panggilan terus. Lagi sore. Lagi sore panggilane anake Mimirasi. Anak lesa. Nok Lesa. Lesya. Bengikaken panggilane langsung sing Saudi Arabia. Saudi Arabia. Bener nih kan. Kin ki sing Arabia kinumpak apa? Nufaqata. Ana sing Saudi Arabia naik pesawat. Oh pesawat nih kan. Pesawat dari Saudi Arabia naik uduk transit di California. Amerika Serikat. Ini kan bener. Dari Amerika naik lagi uduk turun di Kalimantan. Iya mudun. Si Kalimantan terbang maning uduk terjun mudun nih Kalimenir. Hahaha bayat ya. Si Kalimenir. Uduk. Mudun nih kono nih floek. Ning floek. Dengan diwan. Hah? Dengan di mudune. Floek. Oh, wong Arab gini, Bu. Ngarani ploek. Barang anu kita ne capriwin ngomong iki. Subhanallah. Kita dadinya 8 lopong kayak kiong kopong. Bu, mati rupanya kakin ki wong Arab gila was di Indonesia kini. Nembe asaqita 5 bulan. Oh, ya wis lawas mancingnya. Anan yang 5 kene bulan. dagangan. Oh, andon usaha. Andon usaha. Dagang menyan. Astagfirullah emang dukun. Iya dengan. Dagangan nu minyak wangi. Ora. No. Ari konon sing Arabia ning Jawa andon usaha. Usaha apa? Dagang nasi kebuli. Nasi. Baru beli nasi kebuli. Nasi kebuli. Sing kaya ngapa kuno nasi kebuli? Ya takunan mo. Pegawean itu tukang nasi kebuli. Biasa muter-muter ning wong hajatan, tukang ngifiti sega, tukang angi nasi kebuli. Maksudnya Tukang angi, tukang adang alias tukang leger. sing bener gak? Ya kerjaan apa Nasi kebuli. Nasi kebuli. Ya iya bener nih kan, Bu nasi kebuli. Angkat sing dangdang ditaruh di pengangin kan masih ngebul. Kebul. Dikebuti. Ya dikebuti. Arahnya tukang leger. Tukang leger. Ay anak wong Arab jadi tukang leger. Apa baik dengan kerja mah? Apa baik kerja masing penting haram. Halal. Halal. Apa? Halal. Halal. Iya. Subhanallah. Cak ari kudu ngomong mah pegel kita kayang kenen. Tungkunku ada teta baka wong Arab cangkemen jelekipak jelekipak. Tingkah nama laka. Huruf P laka. Subhanallah. Rata-rata orang Arab itu jelekifak. Masih anak turunan onta. Jelekifak. Nang dang ari kudu ngomong kita ku isin yakin. Apa sih? Mertua rombongan harga pada nonton. So ya Arab Jawa. Iya ora kalingan astagfirullahaladzim. Kita ku isin wirang hari kudu ngomong mah. Aduh deh banyak tidak. Mantu ne jerat daedan. Ya kuno dikongkon Ya, sapa. Amber mertuanya weruki, kempani anak Rika ke makenen. Subhanallah. Bocah wadondang sira paham sapa bocakin. Dingin gadang. Kita ku kelingan si Radang. Kalian beri. Subhanallah. Lagi oli telung bulan mah batura kita ku balik. Sing Arabia. Oh kerja ning Arab. Iya mimiti arah kan. Wong Cibareng kok kebalik. Kita ku pernah takon. Takon apa sih? Ya takon bahasa Arab ku. Cak betak jajal ya. Indahnya nyambung beli. Ya pastilah kamu timur tengah. Lamun iya mimiti arah bener kang warai kita. Ya mestinya nyambung. Ya mau bruk ditakonakan. Oi. Ay tulung dong orang. Nasa. Ya ora yung gondeluk bae. Nilok ana oi. Isis mik inta. Ana. Subhanallah. Ana Abdullah Al-Glabed Al-Glosar Al-Dongkle. Paham? Dawa temen arane. Takonaran ana. Tuli kita nih ngundang sehari-hari apa? Al-Glabed. Isis mik inta. Al-Glabed.
al glabed, al glosor, al dongkleh. Dongkleh. Inta halas akil. Apa itu? Subhanallah. Oh, Alas anak alas sesefan. oh. Mau takon alas apa? Inta halas akil. Alas hakim alas sesefan. Oh maksudnya paham? Apa? Si ente wis adus, ya kan? Durdo. Apa? Mangan. Wis mangan durung. Oh anak. Subhanallah durung secaflik-caflik. Durung secaflik-caflik. Aneh, Iya, iya. karyanu wong Arab. Hari kita nenakoni makonon beli apal. Kadang-kadang ada. Isis mik inta. Ana adul ablagib aglasa adlongkleh. Inta halas akil. Durung secaflik-caflik. Inta halas terus. Durung segrebyak-gebyak. Iya nih. Adus. Pengen mambu blenak. Astagfirullah. Apa? Jadi durung adus. Subhanallah. Lang kebanyu nyacang. Cuman tayamum. Oh. Tayamum doang bokongnya. Faham tayamum? Jadi itu tayamum pun marah nega. Kerot. Ya kun mau peper arah. Fefer. Cara bahasa Arab tayamum. Inta Bahasa halas terus. Adus durung. Gebyak juga. Inta majnun. Insya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah nih. Takon apa? Inta majnun. Subhanallah. Alhamdulillah. Bocah ki koplok temen sih ya. Apa? Koplok keningan. Baka majnun ku wong edan. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Apa sih? Majnun edan. Ya jadi No. Ana tidak majnun. Tidak dia. Nembe sefrafat. Hahaha bayat ya. Turun lawas berarti. Ana mafagel mzaqifah baik. Subhanallah. Anu ne mandang dirongokaken suarane mah. Kelingan beli sira artis Roma Irama. Oh iya Raja Dangdut. Iya. Heeh. Paham lagu Roma Irama? Suarane mah hampir mirip-mirip mono. Iya kayaknya mah kayak Arpan Mono ke suaranya mah. Sing lagu kehilangan tongkat. Iya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali lotak. Oh. Jangan dua kali kehilangan tongkat, jangan dua kali lotak. Tapi anak tidak senang lagu-lagu Roma Irama. Nah, senang Tapi tatkala waktu anak di Saudi Arabia itu suka mendengarkan lagu anak-anak kecil, anak-anak TK. Oh lagunya bocah. Ya. Senenge lagune bocah cilik. Si Priweni kawan. Coba lamun iya senenge lagune bocah cilik. Bisa beli lagu balonku ada 5. Subhanallah. Bisa kan? Lagu balonku. Insya Allah. Sok lamun bisa engkoning acara ulang tahunnya Dede Sipa kotak panggil. Anak maning. Bagian 15 juta. Lorong temen jaraku 3,5 juta. Subhanallah. Bisa nyangan-nyangan kan? 3,5 juta ku kanggo tisu kero de begolak. Ada acara ulang tahunku. Tidak. 3,5 juta tapi Iya. ora apa-apa, ari waya rendengan mah. Iya. Ora apa-apa, Lumayan sebab ya. la apa-apa. Diterima. Diterima. Sok kayak Lagu, apa? lagu balonku. Balonku. Nah, sing. Iya. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Iya bener. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Setan kaget. Oh, ojo kono menen sih. Ayo terus dilanjut. Iku nang apa iku? Iki sinang apa? Cadangan. Iku. Ada. Iku dong ning kene ne. Ya kok kita sini. Nyambat gedang. Mene mang glabet. Kita nemu ngori nyandak lebak pun mau. Subhanallah. Ente netef. Kok sudah ditebak? Subhanallah. Telenges. Al-glabid dadine al-gefeng. Ente nenet temenanan. Fenge.
Ya mulane aja. Ya lamun Bener, gor-goran Wak. beli mandek kun. Iya Mak. benar. Subhanallah. Fenye. Bunang fenya ini gablek gede. Aja rosa-rosa. Ya date wong Arab. Itu jangan keras-keras bentaknya. Ya mulane sampeane ki meletus balon ijo ki aja kekerasan. Ini kan aja santer-santer kok. Kalem. Pelan. Ya kita menurutin karena tarikannya santer ya kita nih santer. Ulangi. Ulangi. Sok. Makanya wis parek acaranya ki tanggal 13 kini. Balonku ada 5. Nah, Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru awas. meletus balon hijau. Dar. Subhanallah. Enak, semua kan Kang. Orang kaget kan? Itu masalah beli kaget ya. Apa sih? Apa pelembungan banci? Priwe sih Kang? Masa meleduge meletus balon hijau. Dar. Ya kuwe jare pengen sing kalem. Atakun ku pelembungan sing lo sarang. Apa kaitannya pelembungan lo sarang? Aja mang lo sarang pelembungan kene bae. Lo sarang biasanya mengkonon. Contohnya, Siarapan mendi. Ya iya. Pada karena kaba pelembungan sing lo sarang meleduk. Meletus balon hijau. Dar. Subhanallah. bledogane wong lo sarang. Bledogane wong lo sarang. Hari rika si wong rancahan. Wong rancahan. Astagfirullah. Anak duduk. Oh iya. Maaf wong Saudi. Iya. Anak duduk wong rancahan. Iya. Anak dari Saudi Arabia gede-gede kada kan ning rancahan umau ning bojong laong. Jadi wis uma. Astagfirullahaladzim. Sudah rumah tangga. Tapi sekarang lagi rumah tangga. Mas. Nah. Kuwen ku pelembungannya wong lo sarang. Ana maning pelembungannya wong Cikedung. Coba rongkokakan anak pengen ngerongkokna. Meletus balon hijau dor maningan. Astagfirullah. Bener kok. Anak maningan ya. Meletus balon hijau dor maningan. Jeh bocah pun. Rang kelingan lagi ning kanak kusira. Wong Arab. Subhanallah, Arab ke mendi-mendi ora. Cerita anak pemuda radakan gimana Iya. sandiwara. Je mas mendi mah je bose. Wis. Jare kita ne priwen mas Arab nanggap, jare kita Arab nanggap mas. Je pemuda setempat kusira je bocah. Bisaan ya. Barang todokakan pasibuan nganggo kelambi belerang pasun ketuane barang dilirik petua nganggo kelambi belerang ora pasibuan tentara. Je batur kula jakun mah. Mau mares payah ku inde je bose. Jarang harapan banjar mas. Ya beli je pemuda setempat isira. Barang todokakan anu pasibuan sing nganggo kelambi belerang tentara ora. Barang kamas ketuane. Di batur kula jakun maning. Bismillah tafsir. Tenang di sandiwara aman. Lagi kanggo ngendi kuno? Kanggo ning endi? Berisik ka bocah. Ya artinya kak, dan yang kene mah beli aman-aman saja. Ya yang kene maning bahasane beli mengkono. Subhanallah ana wong Arab kali. Beli kelingan. Astagfirullahaladzim. Wong Arab apal bahasa Cikedung. Apal segala-gala. Merantau. Dang, Ai. Astagfirullah. belum endang. Bakebet. Namun Kok. abet mah. Safa arane ndak. Safa Rancasari. Astagfirullah. Nang apa mah? Rancasari. Berarti sebelah rancahan. Ana kaparancahan sebelah ana rancahan Nimfeng. Rancahan Desa Kulan, rancahan Kali Gede. Rancahan Blentung. Rancahan Blentung. Ini Rancasari. Ana maning Raja Ipik. Rancapik. Nur Sidah kan. Tunggak jati ning pasarean. Maksud anak. Nyandang asing kaya ngapa ketenger mangsa wurunga. Maksudnya. Pura-pura wong Arab. Aja coba-coba mengelabui pikirane
Rancasari Dang Nun. perlu weruh ya Apa Dang sih? ya. Astagfirullah. Kinki ari kudu ngomong pusakane bapane kita. Ay. Aja done kau nekakan anu pusaka. Enggak boleh. Ngapain sih? Khawatir bokat tanah sing lolos. Pusaka anak. Rama Kiageng Cangkrung kan duwe agem-agem. Oh iya dua pusaka. Pusaka. Pusaka Naga Pertala. Naga Singaran pusaka Naga Pertala bisa mencala putra, bisa mencala putri. Oh bisa rubah jadi apa-apa. Bisa rubah dadi apa bae termasuk dadi wong Arab ya bisa. Oh, Bisa jadi wong Arab bisa. Wingin anak dicipta dari rengginang. Pernah. Dari kerupuk kulit pernah. Dari sira pernah beri waktu kita durung dari makanan. Jadi apa coba? Jadi apa? Cak dari sira dari apa? Dadi tukang gerabag Dari astagfirullah. ya bisa. Subhanallah orang. Akibat kesaktiannya Orang anak Rama. duduk tukang gerabag. Ora lagi tahun kan barang tahun kien dadi supir kombe. Orang nyufiri komben. Ngeneki. Kene beruan siraku. Ya weru. Anak dadi kena komben. Ya weru jonganan gak dadi agem-ageme bapane kita. Weru sampai tukang gerabak weru kena komben weru pasti Weru pasti weru. Anak dadi kena komben. Subhanallah menek muap mencel nih ngeban. Keruji. Keruji nih komben. Iya. Bisa weru kunang apa konon? Bisa nih berunang apa? Iya sampean weru kun weru dah sampean jadi kena komben. Weru. Ku udah jadi ketua tandur. Astagfirullahaladzim duduk ketua. Oh iya bener. Bener subhanallah tukang ketua tandur. Berisik kedok. Sing pegawainya mundur celeb. Bah. Mundur celeb. Babe patak roak. Wis gah ngerusak cerita. Sirina maning ngarani kita tukang komben. Jabong ya keding. Arab ini. Lah kan ngarep komben kuningan. Langka Arab komben. Arab seten arisan diwarane kanggo. Ada beli Arisan diwarane nganggur makanya komben. Ya sih monone mah tapi Ya, jadi wis. kandak-kandak Jongan kitane kikini anak Rama Kiageng Cangkrung. Iya. Meruning seluk beluk keko. Weru siluk bulu kereang ku paham. Kin kikini jongan taplak meja kini. Digawe sorban ki. Dudu taplak meja. Bener kan? Bener. Sampean ki bagian nyandang Arab. Tapi bedamane Rama kan. Iya sih. Oh, berarti kita wong loro ki dudu wong sejen. Kita wong loro ki sepaket. Sepakat. Sepakat. Iya, Iya. Kerjakan kita kan wis beres. wis rampung. Tinggal selangkah maning. Baguswati wis diculik kan? Nah, Jare jekin ki wis anak ning gua Kertajati dikumpulakan. disekap ning Rama. Oh, singaran Baguswati wis digawa ning gua Kertajati. Iya. Dikumpulakan karo kapal. Kapal. Maksudnya Kertajati kan ana lapangan kapal. ya kun mah bandara kapal. Iya, Arikin kan gua. Oh iya gua nih ya. Uniku Beda. Kin mau wis artine kerja kita wis beres. Tinggal kita menikmati kebahagiaan suasana sing longkrak. Iya, bener. Iya kan? Bener. Ayo digawe kita seneng kambiran apa ngilangaken lelah. Mari jeleki pake. Ya sesene mah pegel Ya kales. kadur ki malah ka wong. Dudu masalah mengkono dudu masalah langka bonge. Iku serayat bengket padan deleng kabeh ning kana ning omah. Ning omah ta ning kene. Ning omah. Ning omah ki suki ki kudu gawe. Oh lagi melekan. Lagi melekan mangkano harapan uje mantu nih harapan metu rangku isi ora ya. Ya kuno. Damdan ku geduat-geduin ku kita ku bari pikiran. Yang jara sama bapak ora ya. Jare mbokemu mau wis mati. Ya kan mang bok bener. Aduh. Ki memertua. Corongo kok Maria papa. Oh sing Bojong Raong. Iya. Anak pira sih mertua anakku? Masih nom masih bocah. Anak pira aja mertuane. Ya naloro lanang wados. Oh, maksudnya di Bojong Raung bae. Sik serongo. Nun Kanggo ngormati sing lagi pada nonton streaming. ngormati Mimi Demplon. Mimi Demplon. Terus ayahe Sipa. Ayah sipa. Terus kin ana tulisan ke Mas. Iya. Terutama ki kanggo Kang Rasdi. Kang Grasti. Kang Rasdi ku sedulur sing kombo.
Kuno bos sedulur bengen ya. Iya, langgan lawas. Langgan lawas. Terus kanggo Mimi Deni. Papai Deni bos tembelek Kang Jaja. Kang Jaja mau pasti karena eman banget Iya. bos tembelek. Kin ke arep umroh kini. Alhamdulillahirabbil Punten 11. Kone bokbe ketemu karo sampean ning kanane. Mudah-mudahan amin. Mimi Deni, Mama Deni matur kesuwun. Terus kin anak atensi sing rombongan bode. Apa bode? Bokong gede. Iya. Mimi Tiara Cibarengko, Bunda Sultan sing duwe wong ireng, Ibue Enjung, Mamah Raka, Mamah Indah Hasna, Nok Adel pesek lagune pecak welut. Ku pecak belut. Momi Ajeng. Momi Ajeng Mbok digawat. tuane Ajeng sing selalu standby. Standby. Sok Kakang Gelabet. Kanggo bos perpat sing paling eman. Tete Nobi. Bunda Haja Ceri sing paling Bunda sayang. Haja Ceri. Mimi Dalong, Terus? calon tuan rumah Toli Om Jawa. Sing Yayu Cipedangkap, Darti, Yayu Darti. Mama Roadi, Mimi Runasi, Ayah Sipak Nyanding, Sipak. mantan majikan. Ana ning iringan boga Iya. salaman. Wis. Duwe salamane. Ya wis. Salamane bae. Waktu kin aja disia-siakakan. Lah, Kira-kira digawe seneng, bener. digawe happy, Heeh. lagune pecak kulut tapi aja diporet ya nang. Sedang. Selau. Slow. Bilangaken seprapat. Iya, Aja kelesitan. oke. Buana sing ganteng eman lan sayang no putri sing pedati no Dilir, putri dilir. wong pedati Dilir. wong sing paling eman no putri sing Sama sayang no putri Wong no putri Cidadak. wong pedati Wong Cidadak. no putri sing duwe pedati Wong Cidadak. no putri Wong wong pedati Cidadak. no putri Wong Cidadak. sing duwe pedati Wong no Cidadak. putri Siapa nok? apaan Nyonya besar. Nok Dewi Nyenye. Nok Dewi Nyenye Nok besar. Dewi Nok Dewi Nyenye besar. Nok Dewi Nyenye Nok besar. Dewi Nok Dewi Nyenye Nok besar. Dewi sayang Nok Sama. Dewi Nok Dewi Nok Dewi Sing dua es Nok tunada. Dewi Sing Nok dua es Dewi tunada. Sing Siapa dua je? es tunada. Sing dua es Anak tunada. WC Sing Anak dua es WC tunada. Anak Sing dua WC es tunada. Anak WC Sing dua es Anak tunada. WC Sing dua es tunada. Pating kredut Nok putri sayang Oh, Belandane Bapak. Nok putri Belandane wong Bapak. pedati Belandane Bapak. Nok putri sing pedati Asik-asik sapaan. Yen geleng kula Oh, wong pulo. Wong kenene bae. Wong pulo. Siapa sayang? Wong pulo. Nok Wong Amel pulo. Nok Amel Wong pulo. Nok Amel Wong Nok pulo. Amel Siapa nani? Wong Anak WC. pulo. Anak WC sing paling iman Anak WC Siapa? paling sayang Ay, oh, Bayangan Ayah selewa-lewa Ayah Sipa. Ayah Wong Sipa. ribu Mantan karo majikan. sing Ayah tua Sipa. anak Ayah WC. Sipa. Ayah Sipa. Mantan majikan. Andalan Ye, 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 ye. sejagat Sejagat. Sapa Wong gini? pulo. Buana Wong pulo. sing ganteng Sing duwe iman wilayah. lan sayang Sing duwe Sapa? wilayah. Wong pulo. Wong edan paling emak Ayah Sipa. Wong edan Mantan sayang majikan. Pasar Trisi Ayah Sipa. Ayah Sipa. Ayah Sipa. Medan Pasar Trisi. Mantan majikan. Ayah Sipa. Mantan majikan. Nok putri Wong pedati Mantan majikan. Nok putri Ayah Sipa. Nok putri Nok putri wong pedati Ayah Nok Sipa. putri Nok putri wong pedati Nok Ayah putri Sipa. Nok putri wong Mantan pedati majikan. Nok putri Nok Ayah putri Sipa. wong pedati Mantan majikan. Kesuwun. Yeay. Kanggo anak WC La 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 la. Ah Ayah Sipa. Ayah Sipa. Koping bade Mantan majikan. Mantan majikan. Ayah Sipa. Ayah Sipa. Sapa ah Ayah Sipa. Nok Linda sing Ayah duwe Sipa. wilayah Nok Linda sing Indah Jaya Ayah Nok Sipa. Linda sing duwe Indah Sama Jaya Nok Linda Anak WC. sing duwe Indah Jaya Anak WC. Nok Linda Anak WC. Nok Linda Anak WC. Nok Linda Anak sing WC. duwe Indah Anak Jaya WC. Sama. Nok Linda
anak Nok WJ, putri. anak WJ, Senok anak WJ, putri anak paling WJ, eman. anak WJ, Nok putri anak paling WJ, sayang. anak WJ, Wong edan trisi, pulo, wong edan wong pulo, trisi, wong majikan, edan wong pulo, trisi. wong pulo, wong pulo, Nok putri, wong pulo. nok putri Ye, sing ye, paling ye, ye. eman. Asik. Nok putri, Ayah putri Sipa, sing paling borak. Ayah Anak Sipa, WC, mantan anak majikan. WC. Ayah Sipa, Ayah Sipa, mantan majikan. Ayah Sipa, mantan majikan. Ayah Sipa, Ayah Wong Sipa, mantan Cidada, majikan. Ayah sayang Sipa, wong Cidada, Ayah Sipa, wong mantan Cidada. majikan. Ayah Sipa, mantan majikan. Ayah Sipa, Ayah Sipa, mantan majikan. Ayah Sipa, Ayah Nok Sipa, putri, mantan nok putri, majikan. nok putri wong pedati, nok putri sing duwe pedati, nok putri matur kesuwun. Nok putri wong pedati, nok putri wong pedati, nok putri wong pedati, nok Dah. putri wong pedati. Endang, malam ini ana wong tahlil beli. Apa sih? Anak kemsong. Oh, Ay, pemangan ka tinumong talil. Ayalah, Apa sih? ya kan bisa jampi. manggelateni wong talil bae. Hah? Ini Freewen. perasaannya kita pada beli Apa sih? karo perasaannya Al-Glabet. Embo. Wah, Mungkin beda. aku malah kebawa rasane. Ya bawa rasanya lah kita nih batang. Astaghfirullahaladzim. Ini panas sekali. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah, ini tani jam panas sekali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Ana sing nyai. Ayo. Nang, ana Arab. Kini lah kon apa sih? Subhanallah. Min. Ana lihat ada saudara ana. Marhaban. Hah? Subhanallah. Dudu marhaban. 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 Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Di Bararab. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala Alhamdulillah. ake subhane ya. Ana baru tahu ini model Arab ata. Masa Arab nggawa-gawa kandik. Uwen Arab ngemis. Duduk. Bakak kiri kising darah di Arab Badui. Hah? Kening tengah-tengah gurun pasir. Arab Badui. Iya. Anta tidak ngerti. Subhanallah, keceklakan. Anta tidak ngerti. Ana aneh. Masalah Arab paling beli brewok. Kenapa Arab kun kumisin jengit? Ini tidak ngerti. Baru. Ini tidak ngerti. Ay, antum. Ini anak. Ini anak. Itu antum. Antum? Antum ngomong sama anak. Ini anak Arab blasteran Cina. Paham? Arab Cina Ini tidak ngerti. berarti ente Arab tapi quluf. Arnat. Mas ada Arab qulub. Berarti Arab durung sunat. Si Arab Cina kan? Iya. Ente quluf. Al-Glabet. Kita Kita nih kecangkem cacatuken. Nasa? Yang delengaken kuwen jelkipak. Subhanallah. Delengaken kiyen jelkipak. Enake mah kitane delengaken sing kadoan bae ya. Kasiron, sukron kasiron. Kita nih Khamsa alaf. Lata. Khamsa alaf ini perempuan. Beli. Khamsa Arab. Khamsa alaf. Apa dosa? Wong kene sing pernah mangkat mengeluar ngerti khamsa alaf. Sida beli ngerti? Beli. Astagfirullah, kata beli ngerti takon. Iya nih. Ning wong sing ngerti. Takon sing wong ngerti. Apa kuno artine makonon? Ambu temen.
Berarti pada beko gak boleh ngerti. Subhanallah. Ini lama-lama kemper juga mas yang sini apa ya mas abot temen. Arab qulub. Apa sih ya? Ente sembarangan manggil ana sembarangan. Ana punya nama ente jangan macem-macem ana. Safa. Ana punya nama. Nama ana. Ya. Anta pengen tahu nama ana. Ya. Kau dingin ditaruh, dingin abot. Subhanallah. Kayak beli kelingan. Iya bener. Nama ana blasteran Arab Cina. Blasteran Arab Cina. Arab Cina nama ana Cingplung Wakbar. Cina. Cingplung Wakbar. Nah, ya bener ingat Cina karo Arab. Cina sama Arab blasteran ada artinya. Artinya apa? Subhanallah. Cingplung itu nama Cina. Cingplung Wakbar Wakbar. itu Arab. Jadi turunan Cina Sama dengan Arab Cing- mengandung arti Cimplung Wakbar. Pancingnya nyemplung iwak bubar. Subhanallah. Ada tidak ngerti ada perempuan itu melongo baik ada. Peter Subhanallah. yongan ga. Si asli Arab. Kian ya beli ngerti. Omongannya sampai beli ngerti. Ada lebih kaya sandiwara mana-mana beli kayak iya. Sandiwara mana-mana mulane padan jeketret. Sik. Sandiwara kayaknya kondang dan selema-lema. Sandiwara. Al-Glabed. Hah? Ransa Sarye. Bilangnya Sebentar, orang ngerti ngomongnya. sebentar, mau ngomong sama anak. Orang ngerti. Cina nih metu. Mau ngomong sama anak. Sudah ku Cina tak Arab. Cina blasteran Arab Cingplung Wakbar. Cimplung Wakbar. Sebenarnya anak duduk asli Arab. Ante Anak sebenarnya masih turunan Rusia. Rusia. Mbok sing Rusia, bapak sing Sunda. Arane aslinya Cecep Gorbachev. Aja jelekifak. Oh, sebentar, anak mau nanya ini wilayah Jawa bukan? Ini Jawa Barat. Jawa. Barat. Jawa. Ini benar wilayah Jawa. Subhanallah, alhamdulillah. Apa bisa? Anak jauh dari timur tengah. Ada sama oe mau datang ke Jawa. Ente Anak pusing. Pusing kita gak. Pusing. Anak sama Oe. apalagi ada yang ngomong tambah kaider gara-gara kumis Cina ini. Anak gemblonger. Cuma subhanallah ada datang ke sini jauh-jauh mau kurban sebab ini Idul Adha. Oh, mau kurban? Ada mau bagi-bagi daging sama ini blok pulo. Kurban sapi. Sudah banyak di sini. Kurban kerbau. Kerbau sudah banyak di sini. Kambing. Kambing kecilikannya. Kecilian. Arab korban apa? Ana bawa binatang dari Arab. Apa itu? Ana ambil dulu, sabar, mau ambil dulu. Mau ambil dulu binatang dari Arab. Hati maning Cina maning. Ana harus sabar. Ana sabar. Tongkatnya nyelap. Koflok. Mam jinging sor fanggung selafan. Arab koflok, Arab kuluf. Temenan nyelap koplok. Arab koflok. Tarikan. Wis. Sebelah kene sing longkrong, kene sing seret. Panggungnya pating cepat. Ini ana punya Ayo. Ini ana gencang diwit pelemah. Harapan korban. Ana bawa ini binatang korban besar sekali. Cang bae Ada bawa binatang wedus kerbau. kecilikan. Ini buat korban di Jawa. Subhanallah. Mudah-mudahan orang sini pada seneng. Subhanallah. Astagfirullah. Arab Cina. Ente korban pakai macan. Masa ya korban macan. Lamun korban macan, wala beda gelem beli. Astagfirullah. Di sini lebihnya siapa? Yang biasanya beli. Arab kulub.
Kalau orang itu yang namanya korban rata-rata sapi atau kambing atau kerbau. Kenapa pakai korban macan? Ini orang jarang mainan TikTok. Ente sering lihat orang Arab di TikTok ngelus-ngelus singa. Cina mana iki? Arab campur Cina. Arab campur Itu Cina. masalah mengkonon lebek kongkon nyembelih korban sira. Apa beli ke pelayu? Macan. Toli indah nih dagingnya dibagi-bagiakan. Masa kita makan daging macan? Iya. Untung macannya Ini macan sudah lulut. Subhanallah. sudah lulut. Sudah lulut ini macan. Macan ambilakan banyu aqua sedelat ya. Kaning kana. Si ngadeg. Itu macan sudah lulut. Anak macan ngadeg. Ane sudah latih itu macan. Wan? Apa macannya orang stres, Wan? Nang apa sih? Macan emang lulut. Iya. Kongkon ngemet banyu oke. Oke. Rata-rata yang namanya binatang itu merangkak. Kenapa macannya enteng ngadeg? Macan pegel wis turu kokon dangdan mani. Macan. Subhanallah. Kongkon maning macannya kagok. Suwe-suwe angkob temen. Sing sore perang Saraden pengen mabeli makanan temen Puas ladas. Jadi siapa mulanya ente aja mene koplok. Mana-mana mah ditukari bae. Enak nih kayaknya wong Aidan kafe. Enak nih kene kan? Lalai ku nurut. Asbun syukran kasiron alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Astagfirullah. Ana hais dulu. Ana pengen Sira fa'il jaluk baka orang ya. koret. Arab koret. Jaluk. Apa narap karo Cina nih kan? Jaluk ba. Enak ini air gulanya belum tercampur. Subhanallah. Ini air zam-zam. Dudu masalah mangkonan. Habis Penudu ngudak-ngudakin cak. Paling beli ngudak-ngudakin. orang mudak-mudak pun mau kita ngorong langsung perong. Percaya beli. Belen. Aja. Jorok. Sirap Aji jangan gelem. beli. Macanin. Can pengen nginung can. Ana mah alian. Iya bener. Ana Subhanallah. beli ngobok ana mah. Iya. Can pengen nginung can. Subhanallah. Rada mana? Genai Macan kita. Macan. Rada mene. Macan Ini slip. Kau memang genai kita. Macan ditarik ndasa mulur. Mulu. Astagfirullahaladzim. Baca deh. Maksudnya mah beraja ngucur nih kene. Ini kan. Anu kan. Subhanallah didulek loro ning sir kodok. Jember banget sirah. Sing hati-hati. Apa sih? Waspada. Iya. Ya. Iki bagaimana dengan yang kurban? Ya indah kena urusannya kan. Sirane tanggon ini sore film maning ya. Kau sajiat maning luru lebih. Rancasari. Wes mana? Angkep seswene. Rancasari. Subhanallah. Arab singkaduan. Tak deleng. Ana kenapa? Sebenarnya apa itu? Ana jadi goblok. Apa sih? Deleng macan dah semiang. Ana pusing. Apa ya? Ana deleng macan kepanasan. Yang lekep ningan. Ndah si diungkap lunga. Sampai yang lekep beli. Ini kalau di Arab namanya salak. Ditinggal ya. Ini di Awas Arab hati-hati. namanya Waspada. pentil kelab. Lah bedil ya kowe mah. Ini namanya kates kopek. Apa? Kates kopek. Kate sekopek. Arab itu. Apa bisanya kate sekopek? Karena dawa. Oh, pantesan Ada ana yang cilik namanya kates meringkili. pantesan ana wong sing kofek dawa, kofek kayak kates. Oh, begitu ya? Subhanallah. Apa ini bukan salak? Apa itu? Ini zilan. Zilan. Wow, zilan. Itu kalau satu, Wan zilan. kalau dua, Tu zilan. kalau tiga. Terima kasih koplok. Subhanallah. Badu dan bain ya. Apa? Badu dan pengen ya. Ente tahu. Subhanallah. Lemon. Apa? Hah? Melon. Lemon. Sandiwara apa? Iya iya. Anta siapa?
Ana al-glabed. Ala glabed. Al-glosar. Sira kelamina bagus ngan di sini. Ajaran. Anyaran. Bosep transfer ya. Subhanallah. Subhanallah. Kita ngajubak kita kelingan wakisip. Kita ngajubak kelingan wakisip. Ente siapa? Ada cingflung wakbar. Oh iya, ana lupa cingflung wakbar. Cingflung wakbar karena Arab campur Cina. Maksud dan tujuannya ente Arab apa? Ana mencari pacar ana. Siapa punya pacar? Pacar ana orang Jawa. Namanya? Namanya Beri baca tangan ya. Sa'adat ani luntur. Qaulin. Ana ta'akun. Arab stres. Arab stres. Subhanallah. Ana. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa? Khair. Pacar ana Baguswati. Oh bagus berarti. Naam. Kenapa belengker ana kayak selair digubet? Ini ikat enggak ada lagi kaflak. Ana ini naam. Kana. Mencari. Ngomong apa kayak kucing? Suat tenggok yang gelibet. Mencari yang Mencari Baguswati. ya silakan barangkali ente pencari yang namanya Baguswati. Ya salam. Subhanallah. Anta ini emang. Apa maning ngomong Arab sekadar banget gagian mari. Sila ni gagian ngajak ulit araw ana. Suqiqi majikanit salakon tin maning balik kita mah. Ada ngajeni. Kenapa balik? Ongkon Hah? tenggok ewe lara. Tenggok lara awak ongkap. Heeh. Mending ente mengkonon. Habis sih Ana coba bayangkan. apa? Dari sore dikridongi apa kelenengan beli pating kengat. Ana ini, ana jangan diam saja. Ana ngaku di mana itu adanya. Baguswati bilang ke Eka overdone begitu. Ganti di Belanda. Campur aduk temen. Anak Cina, anak Arab, anak Belanda. Hot perdome. Overdone anta. Kalau tidak laku bilang saya di mana Baguswati, lihat siapa ana. Hai. Hai ngomong mengkonon. Mencari yang namanya siapa itu Baguswati. Aku nggak tahu. Kamu bilang tidak tahu? Ya. Subhanallah. Dusta itu. Maksudmu? Dusta itu lain di mulut, lain di hati. Itu namanya dusta. Banyak orang berkata Apa itu? lagu qasidah. Astagfirullahaladzim. Mau ke ngejak bulat? Sekian ngejak nembang. Orang sidah ongkab. Ongkap. Bilang sama ana siapa ana sebenarnya. Ah yang bu temen. Salah ngomong maksudnya ente. Wong nonton wis pada dengak bae pegel. Bahasa apa jak ini? Konon. Iya. Maksud dan tujuannya sira harapan Singarengati Baguswati. Iya. Baguswati isun ora beru. Sira beli beru. Ora. Aja enda beli beru sira. Apa sih? Isun bisa ngejawanta lantaran sira ngejawanta. Sira sing tuku, sira sing adol isun sing tuku. Aja disangka isun beli beru. Ayo todokaken ing dianane Baguswati. Jadi sira wis paham. Paham. Berarti kayak sira iki termasuk kepada baik. Kawe jawantahan apa jarane kamu kah? Pengejawantaan. Artinya isun dudu asli sih sebenarnya. Sira Arab gadungan sira. Termasuk sira. Isun pujar yang sira pengen urus sejauh mana kemampuannya sira. Jadi kayak konon. Ada. Iya. Astagfirullahaladzim. Ayat kan? Jadi paham tentang akak. Anak aduh apa mani? Tentang anak. Ngomong kelawan isun dengan dianane Baguswati sira. Ora perlu weruh sira Singaran Baguswati dengan dianan. Ora perlu beru. Iya. Lamun sira kukuh kelawan pendirian tak paksa bakal jadi apa sira. Hai. Cimplung wakbar. Apa ala glabet? Lamun sira wong was kita.
Ya tunjukkan kehebatannya sira cimplung wakbar. Pantang kanggo derene sun memulai ning sejerone percaturan. Namun memang sira sing ngawiti pengen weruh sejauh mana sosok Caraka sing ana ning ngadepane sun. Ayo gelar wacane ngadepane sun pengen weruh sabetane dampal tangane sira. Jadi kayang kono. Ya, Kita genten gitik siapa sing paling pinuju. pengen weruh ilmu apa sing bakal dadi kumadiran sira. Iya. Cuma semono kemampuannya sira. Hebat juga. Ning kene isun beli bakal Melayu. Bahkan kayak apa kemampuannya sira. Enten gitik. Iya. Tameng dada dibeber kulit tak tiba akan dampal tangan sun maring raganira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Bener-bener dikjaya sira. Tapi awas, Apa? aja nganti nepak dada rasa bangga. Maksudmu? Aja jumawa sira. Wong sakti bakal mati. Wong dijaya. Wong dikjaya saat waktunya bakal perlaya. Nah ning kene kita ogol pati pegal nyawa. Siapa sing paling hebat antara isu karo. Buktikan kehebatannya sira. Kita bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Arep katokakan apa sira? Astagfirullahaladzim. Cukup. Aja dilanjut peperangan, aja nanti terjadi pertumpahan darah. Beli bisa. Jadi sira maksa. Iya. Apa sih bakal terjadi maring sira? Buktikan kehebatan. Pengen weruh kayak ngapa kekuatannya sira? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Astaghfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Hei, Subhanallah. Alhamdulillah. hei, Wala ilaha. hei. Di jurusan kapan? Kayak wong talilan dong abae. Wong Arab ilmunya suwe. Ya bunak suwe di wiskete di pajes kaki di jurusaken. Ana jampine durung tutup koflok. Ana baca al-Baqarah. Ya Allah, buat orang sekalian baca Yasin. Kun mah bokatan kiyang entenana ana bacanti. Ya bunak ente nana pegel na buide. Orang cerita bui, bokat pada pagel kecirek benang ngone. Oh, tadi perangnya wong Arab diri kalau kecrek. Karo kecirek bae. Oh, tenang siap. Aja nganggo tabuan saja deh. Sejenak ada turuba. Tur baik. Oh, tangi sekalian sahur. Ya. Aja tabuan kabeh kecirek bae. Ajrak melek. Hampir melek. Yo, mulai. Allah aida. Sandiwara wong edan. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha. Beli rame karo kecirek dah ya. Allahumma. Apa sira? Ferang nganggo kecirek blenakan. Jariku melas panjake bandrengan. Dadi aja karo kecirek be salin. Tambah Blenakan. siji. Suling. Suling kecrek karo suling. Suling karo kecirek. Ayo tukang suling bangin sa kinunong alpi sira ya. Iya. Yuk, Iya. kecirek karo suling. Iya. Ya. La ala. Subhanallah. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. 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 Lingga bu'ana stres qabe. Tapi larang regane kok. Lu tenang. Gara-gara bayar sira sing Sira larang. keding jaluk nanjak tambak anis. Subhanallah. Niscaya sira bakal lebur ning tangan isun. Tak
tonton apa sing dari kumagirane sira. Astagfirullahaladzim. Iya. Woi, hei. Mau kayak dari jurusakan kian, wis dijurusakan lah asing kalah. Arab kayak konon baik. Ternyata dari wong Arab lena. Orang bisa metak-tak angel mentok kan semene. Orang bisa metak-tak Dadiane sing karung. angel. Ya kudu ana sing kalah salah ije beli. Sing kalah siapa? Yang temen kita dalam anyar. Astagfirullah. Cari saudaranya mau kita urus sore di bare kasih kalah ku sida dong. Kita? Iya. Bengen mah kita Arab BDW kan. Kan tambah Arab, anak bingung. Jadi anak kalah. Iya kalah. Sira kalah. Oke. Kagiat. Kodini durung. Buru-buru Kolfok. baik. Anta kolfok. Apa? Kolfok. Duduk kolfok. Apa sih? Geletok. Sira sing kalah. Aja gerak Melayu. Maksudnya? Tukang keliring. Durung siap. Kone wayain fokus tulisan selamat datang maning. Oh iya. Sudah Apa sira? siap ente? Ayo sampai salah maning. Pernah Sandi wala gampang salah. Ngilmu metuya kalir selamat datang. berarti Dipikir pantai mauan apa ya? Ngantuk molah sira ya. sing dinginannya kah? Sebenarnya geni metune selamat datang. Selamat datang. Anak pernah jadi nyipat jadi macan turu. Koflok. Kefagelan. Ayo siap. Siapa tingin? Ya kita lah. Yasok. Jadi apa? Niscaya sila bakal puit para isi. Tak tonton ayang ngabak ngedik saya ansir. Ladala. Oh ilahi ngasanga putu ya dewa, aku mohon kekuatanmu. Ajiku segoro geni, langit geni, bumi niro bumi niro, ajiku segoro geni. Yo! Wow! Kebakaran. Tolong. Ya di mana kebakaran? Astagfirullahaladzim. Ternyata memang benar. Sosok sabara kang ana ning ngadepan dudu sosok jalma manusia kang biasa. Pantesan lan paingan mampu boyong Baguswati maring tangan isun. Kisanak aja nepak dadara sabangga nganti kebakar masyarakat mayahan. Tak sirep ajan kene sira. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sun matak ajan segera banyu. Gulung gumulung mendung gede kira-kira tuni baning baswantaka. Allahu Akbar. Ladala Cimplung wakbar nyitakakan udan sing gedene luar biasa. Tobat hebat sirat Cimplung. Waduh banyune tekan. Banyune teka Cimplung. Udan. Tobat. Udan. Ya udan. Udin. Udin keudanan. Kelas. Udan.
tobatan. Geger tobat sesambate tobat hari sembayang beli. Ya enggak kita dewe koplok. Ampun. Alglabet. Iya cimplung wakbar. Hari sejatine siapa sira kumawani kumalancang nyolong calon garwane Isun Baguswati. Kok dingin dadi sira sebenernya duduk cimplung wakbar. Bokat sira pengen weruh Isun sejatine Bagus Warcitaya calon lakine Baguswati. Oh dadi sira ki Bagus Warsita siapa? Iya Isun Bagus Warcita. Calon suamine Baguswati. Ora kepindo gawe. Aduh ampuran Isun Bagus Warsita waktu mau singaran rabinira Isun singgawa. Ari beli mengkonon maksudnya sira kumawani kumalancang Jawanta nganti rubah dari sosok Erota Denawa nyolong garwan Isun ilang saking depan sejatine siapa sira ki? Isun minang kata lukane Ki Cangkrung. Saparane sira? Isun sebenarnya pusaka. Pusaka? Iya. Pusaka apa sira? Ora usah weru sira. Ora usah weru apa kelalen siraku? Iya mantakiku ngomong bae manik. Beli loro beli telu kawetar tanggane praja. Yen pusaka pepunden sing selalu ning wangkingane Ki Cangkrung ya langkah loro langkah telune keris naga pertala sira. Oh sira kuwuru tapi takon. Ampun ga anu cung warasaken kita aja kayang kene. Odingin sedurunge sira jaluk waras kaya mau Isun garep takon sira nyolong calon garwan Isun Baguswati sekinana ning endi? Anane ning wilayah kidulan ning gua ndi? sira paham beli lapangan terbang bandara dia ya weruh sini Jawa Barat sini Sunda kamono kapa ya paham ku narane Kertajati. nah lebakuan tapi ning guane gua Kertajati. Berarti calon garwan Isun Baguswati ana ning gua Kertajati. Iya bener. Yen ugane mengkonon ya beli bakal suwe tak tinggal seraning tempat. Kitane priwen koplok. Aduh aja ditinggalakan model kayang kanan buka tanah sing anu nasi ngelubung. Kok dingin kecangkol dok, aduh. Alah. Astagfirullahaladzim. Dadi sirane pengen waras. Mangkone lamun waras garep dadi apa maning tas arab-arabanku. Ora pandadi apa-apaan. Nyiksa bae siraku tak tinggal ning gua Kertajati sira. Reang arep waras nane priwen. Wong edan. Masa rang ditinggalakan geluntung bae. Masa ketemu ning gua Kertajati ne los. Ari ora weruh sing nodokaken mah. Woi, wis ngaliku. Ya kayane sebenarnya mending lakonnya makan kita kan diwarasaken. Iya. Kenapa digletakaken? Koplok. Iki lagi ting gua. Lah aduh. Bunget.